Blessed Friday morning, December 26, 2025. Sa mga nag-birthday, happy birthday! Happy birthday to you. Alright, this Friday morning mga kabarkada, atong pagahisgutan, no? Since trending na kaayo ang mga butang, unsa gyud imong ibilin sa year 2025. Natay mga major nga mga butang mga kabarkada ang atong pagahisgutan. Part of which is ang mga butang nga kinahanglan tong ibilin sa tuig 2025 para mahana na gyud siya sa dayon. Number 1 nga atong ibilin sa 2025 mga kabarkada, nga we must say goodbye in 2025. Number 1, kaning imong pagkatapulan. Kaning imong pagkatapulan, goodbye na gyud sa imong pagkatapulan sa tuig 2026. Number 2, kaning mga kalagot, kay ubos, ibili na gyud nimo sa 2025. Number 3 mga kabarkada, kaning gitawag na to og mga nahimo nimong kalapasan, or shall I say mga nahimo nimong mga sala nga na-reconcile na nimo within this year, kinahanglan ibili na gyud nimo mga kabarkada. Kung baga, past is past. Alright? Ato na silang tagsa-tagsaon. Sergeant Ray, kung anong ibilin man ang pagkatapulan. Imagine, tan-awa ang imong kinabuhi from January 2025 to December 2025. Unsa may alibyo sa imong pagkatapulan every day. Nabay nahitabo nga kaayuhan sa imong kaugalingon, nabay nindot nga shift sa imong kinabuhi, nabay nikalit og shift nga nakaingon nga, uy, this is the life that I want. This is the life that I wanted, rather. Uy, ganahan lagi ko ning kinabuhi, ganahan ko aning kinabuhi adyon. Nabay nahitabo ngayon ana. Or naanad lang ka nga maghigda lang ka diha, matug lang ka, mata nimo na imo todo nimo, uy, kaon na, ari kaon no. Inya mo ni makatapulan sa tao. Usa sa makapatapulan sa tao mga kabarkada is kana ganing kaybaw ka nga lagsik pa ang tao, kaybaw ka nga lig-on pagtuhod ang tao, pero gasigi kag hatag og tabang. Usa na sa makapatapulan sa tao. Tinuod ba na kana mohatag kag kanang limos unsa man na. I discourage mga kabarkada nga kanang muhatag kag limos sa mga tao nga dili deserving. Pero katong mga tao hinuon mga kabarkada nga deserve gyud nga makadawat sa hinabang. Adto na ang imong isaktong tabang. Para katong mga tao nga dili deserving tabangan, mulihok silang kaugalingong kusog. Sagad ni mga kabarkada, mga badyaw. Ako na istorya mga kabarkada, no? I'm not against badyaw community ha, pero this is reality, no? Nako na istorya, usa ka microfinance. Hindi na ako isultiangan sa microfinance ha. Mostly sa ilahang client daw, mga badyaw. Mga badyaw community. Shocking kaayo, no? Shocking kaayo. Maghisgot ta og job description. Ang permanenteng mabutan yun sa badyaw is none. Walay job description. Pero sa ato ang nahisgutan, sa ato ang nahinabi mga kabarkada nga usa sa mga staff nga leading nga mga microfinances. Tinuod man ni siya, tinuod ni siya. Leading nga mga microfinances here in the Philippines. Nisulti jud, sir. Nindot kini mga badyaw, sir. Kaya nga ato ang mga negosyante nga mga client, sir, sa amo ang microfinance. Gagmay ra kay savings, pero kani mga badyaw, sir, mas dako pa usahay ilang savings kumpara sa ilang giutang sa asa. Sa amua. Imagine that. Mas dako pa kunog savings ang badyaw community versus sa mga tinuod nga negosyante sa usa ka microfinance. Imagine that mga kabarkada. Now, come to think of it ha. Come to think of it. Kung mao man gani na, wa sila trabaho pero dagko ka sila mga savings. Uy, mahigmata na tangtanan. Uy, bango na ta. Uy, mahigmata na ta. Uy, if we keep doing helping this badyaw, they keep on asking on it, and then we always
treat them and we always train them to become more lazy o magsaliglang sa mga hinatag sa mga tao. Kay lagi na gitawag na to og kaluoy. It's not about that. Kung inyong tanawon mga kabarkada kaning mga badyaw, magtapok lang tao din sa karkar, na magitay ka ng mga abandonado nga mga building diri sa karkar, magtapok mga kabarkada, nindot kay mga cellphone. To be honest with you, nakita ko na mismo ako ang duha ka mata. So, di na to iskutan. Example ra ni mga tawhana nga nagdawat rag limpyo, nga dili gustog hago. Luoy tan-aw og porma pero sa tinuod lang dili na sila ingon ana, maka-afford na sila unsay lang gustong makaon. Tinuod na. Atong iskutan ang tao nga tapulan. Biblically speaking, ang tao nga tapulan dili dapat pakanon. Dili angay pakanon ang taong tapulan, mao na ang realidad. Pero nowadays, Filipino culture, nowadays, dili ko naman tanan ha, pero halos tanan, kay anak lagi, tapulan kayo, pinangga kayo. Nangga kay na, anak ko na god. Mahalag tapulan ning anak ko na god. O diyon sa resulta si mong anak, kinigdak ko anak, way nakamahuan. Nahimo siyang buisit sa kung unsay masudlan niyang balay, kay puwerteng pagkatapulan na. Badi sa may mong blessing. Nahimo siyang tunglo kada may balay nga musud. Kabantay kasi mong anak kung well trained jud nimo, ang mga ginikanan or ang balay nga sudlan na or mabisitahan na ingnon jud niya. Dong suro niya balik diri dong ha. Anaon jud ka kay nauyinan man ka kay di makatapulan. Unlike sa ubang mga batanon karong panahon na. Wala ko ningon tanan ha. Ubang batanon karong panahon na. Grabe kaayo katapulan. Gusto kayo, sikat kayo, gusto popular, nindot ilang cellphone, nindot silang motor, nindot kasi silang mga sinina, pero sa tinulang sa panimalay, puwerte katapulan. Ang gusto nila makita sa mga tao nga, uy, chuy-chuy kay ko, uy, chay-chay kay ko, uy, gwapa kay ko, uy, gwapo kay ko. O, tanawa akong cellphone, no? Sa tinuod lang, tapulan day kayo. Mo ni ang natabo sa mga kabatanunan, this new generation. Halos tanan. Wala ko ningong tanan na, pero halos tanan. Mapilit na lang sa imong mga kamot, mga kabarkada, ang mga batanon nga mo respeto sa mga katiguangan. Mapili og madunggan na lang nimo sa imong dunggan, mga kabarkada, ang mga batanon nga muhatag og panggitahuran sa mga katiguangan. Point number 2, mga kabarkada, unsa ibili nimo sa 2025. Kani ang imuhang mga kuan ba? Kaning imuhang mga kasipyatan, kapakyasan, hatagi ni siya reconciliation this 2025. After nimo mahatagan ni reconciliation or na-fix na or na-at peace na ka sa imong nahimo nga kalapasan, ibili na ni siya sa 2025. Kay dili man ni siya gold nga imong bitbiton permanente nga magkadako ang balor. Oh, nasayop ka, nasipyat ka karong tuiga. Oh, nasipay kasi mong kaugalingon, butang ka lang, pasayloay mong kaugalingon. Unya, move on sa imong gibuhat nga sayo. Kay ang imong sayo, wa na nagpasabot nga ingon ana na ka lifetime. Pwede ka mag-shift, depende sa imong desisyon nga pagabuhaton. Ayaw na nadada sa 2026, mga kabarkada. Ibili na karon tuiga. Malukoy ka sa imong kaugalingon. No? Dili man na siya gold ang mga kapakyasan, mga kapildihan, ang mga kasaypanan, imong mga sala. Dili na gold, imong bitbit-bitbito ka magkadako ang balor. Ibili na, kay para tuig 2026, limpyo na imong konsensya, limpyo na imong kasing-kasing, limpyo imong utok sa mga bagong pagsuway na po sa kinabuhi. Point number 3, unsang ibilin, mga kabarkada, sa 2025, ang mga batasan nga dili gyud makapaabli sa ganghaan sa panalangin. Nagibaw lagi kasi mong batasan. Kanay mong kahangol, kanay mong kalibakira, kanay mong kalibakiro, kanay mong kahilabtanon, kanay mong kachismosa, kanay mong kachismoso. Ibili na karon tuiga. Tan-awa ra gud imong kinabuhi god. Hoy, ikaw ba pagpitok-pitok og bata paminaw? Pitok-pitok na ba rin ang mata, oh? Ay, pagpitok-pitok bata, paminaw. Ay, sa kitab-kitab sa mong baba. Diba ako naminaw ka karon kisa kinsa man kadiha.
kanang imong kachismoso, ibutang na sa lugar. Ayaw na nadada sa 2026. Tanawa ko na imong kinabuhi karon 2025. Sugod January hangtod December sa imong kachismoso. Naabay alibbe imong kachismoso. Ha? Niasenso ba imong kinabuhi? Ha? Nitubo ba imong income? Ha? Mao na diha ang realidad. Kung mo magani mo tubo imong income, nya maora gyapon imong kahimtang, sunod tuig maora gyapon hatod madugta na lang kaning kalibutan na ingon ana ra gyapon imong kinabuhi. Hangtod di nakakatabi, ingana ra gyapon imong kinabuhi. Ibili na sa 2025, proceed na ka sa 2026. Dili man ka nagamit sa imong pagkaasenso. Ibili na, oy. Kana imong pagkahilabtanon, kana imong pagkahangol. Ibili na sa 2025. Kaya naghinangol ka og maayo unta sa imong kahangol, nahimo kang adunahan, pobre ra gihapon ka. Ayaw na nadada sa 2026. Diba? Kusugi ka manaway sa imong isigataw, kusugi ka manglibak sa imong isigataw, ang pangutana, dili di ka libakunon. Dili po di ka sawayunon. Katanaway mong kaugalingon sa samin, labaw na kang sawayunon. Karabag maunang kang saway, masuko ka. Kusugi ka manaway. Diba? O, ibili na siya sa 2025. Maluoy kasi mong kaugalingon. Kaya kung di na mo ibilin, o unsa man gani mong nadangatan nga mga batik nga mga pangitabo sa imong kinabuhi, gikontrahan ka, daghang tawo maglagot nimo, mao ra po na sa 2026 ang may tabo nimo. Daghang mong tawo maglagot nimo kung di na nimo ibilin sa 2025. Pasayloa ay imong kaugalingon and proceed to the next chapter sa imong kinabuhi 2026. Embrace the warm fire horse 2026. Ibili na itong mga butang major na itong mga butang, pero daghan pa kay mga butang nga kinahanglan mo ibili sa 2025. Move on na mga kabarkada. Move on to the next chapter sa imong kinabuhi. Ayaw pa priso sa imong kagahapon nga masakiton kaayo. Ayaw pa priso sa imong kagahapon nga magul-anon kaayo. Ayaw pa priso sa imong kagahapon nga porteng paita. Ayaw ka stagnant sa imong kagahapon nga kanang murag imong gi-condemn ang imong kaugalingon lifetime. You have your freedom to choose kung sa imong gustong pilion nga task or takas or dalan sa imong kinabuhi. Choose wisely mga kabarkada. And again, welcome 2026. Talay ko ng Diyos, and to God be all the glory mga kabarkada. Share this video kung naganahan ka sa kuwang punto sa kinabuhi mga kabarkada. God bless.